बुलेटिन का आगाज करेंगे। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मदुरो को न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला के सदर को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। सदर मदुरो निकोलस को अमरीकी FBI के एहलकार अपने साथ लाए। गुआंतानामो बे से उड़ने वाला तैयारा स्टुअर्ट एयरपोर्ट पर उतरा। आपको बता रहे हैं कि वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मदुरो को न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला के सदर को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा, एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला खुली जंग है। अमरीकी कार्रवाई से न्यूयॉर्क में रहने वाले वेनेजुएला के शहरियों पर असर पड़ेगा। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की जेल में रखने का मंसूबा है। डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं है। वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर का इक़दाम दुनिया को मजीद गैर महफूज बना देगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों में 40 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हलाक होने वालों में आम शहरियों के साथ फौजी एहलकार भी शामिल हैं। अमरीकी फ़ज़ाई हमले में क्रॉकस एयरपोर्ट के मग़रिब में वाक़ एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। वेनेजुएला की जानिब से अभी तक हलाकतों तक ज़ख्मियों से मुतालिक मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के क़याम का वक्त आ चुका है। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान और नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरेना का सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपोजिशन लीडर की मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत करती हूँ। मदुरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। अब वेनेजुएला में अमन होगा। सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी ने हासिल की थी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान पर लगाए गए गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि भारत एक बार फिर खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के फ़रोग में अपने तशवीशनाक किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वजीर खारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय वजीर खारजा के इल्जामात को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत गैर जिम्मेदाराना इल्जामात से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहता है। खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के फरोग में भारत का किरदार वाज़ेह है। खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की पुष्ट पनाही और भारत के मुलव्वस होने से मुतल्लिक दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव केस रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। प्रॉक्सीज के जरिए तखरीबकारी और मावराए अदालत कत्ल भारत का मुस्तकिल वतीरा है। हिंदू तवा इंतहा पसंद नजरिया खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिंतास मुआहदा बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी यकतरफा खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी इलाके इस्तेहकाम को खतरे में डाल देगी। पाकिस्तान अपने आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान का कहना है कि भारत का मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी और जाबिराना कब्जा जारी है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। पेशावर के इलाके चारसदा शबकदर में कमरे की छत मुनहदिम, 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चियां शामिल हैं। घर की छत शादी की तकरीब के दौरान गिरी, मेहमान मलबे तले दब गए। कराची पुलिस की बड़ी कामयाबी, माइक कलाची कत्ल केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार है। इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। मुलजिम मसरूर हुसैन ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया, मकतूला मेरे साथ राब्ते में भी थी। मकतूला तावीज़ करती थी, जिससे परेशान होकर उसे बच्चों समेत कत्ल किया। पहले खातून को तावीज़ जलाने वाली जगह पर ले जाकर कत्ल किया, बाद में बच्चों को भी उसी जगह ले जाकर मौत के घाट उतारा। पुलिस की मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। DIG साउथ कहते हैं माइक कलाची से मिलने वाली लाशें खारादर की रिहायशी अनीला और उसके बच्चों की हैं। बच्चों की शनाख्त हसनैन, खोनैन ज़हरा और ईश्वर ज़हरा के नामों से हुई। खातून तलाक याफ्ता थी। कराची में लियारी गैंग वार रहमान डकैत का भतीजा दौरान वारदात साथी समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा और चीनी मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान को इलाका थाना कलाकोट की हदूद से दौरान वारदात गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान की शनाख्त हारिस और राशिद अली के नामों से हुई। मुलजिम हारिस लियारी गैंग वार रहमान डकैत का भतीजा है। मुलजिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
اسلام آباد میں 15 جنوری سے ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کے داخلے پر پابندی کا حتمی اعلان۔ گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کے عمل میں انتہائی تیزی آ گئی۔ اب تک 6 لاکھ سے زائد گاڑیوں پر نگرانی کا یہ جدید ٹیگ نصب کیا جا چکا ہے۔ تمام داخلی مقامات پر ایم ٹیگ ریڈنگ کا نظام بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ ایم ٹیگ ہے کیا، یہ کیسے کام کرے گا اور دارالحکومت کو محفوظ بنانے میں یہ کتنا مددگار ہوگا؟ تفصیلات اسلام آباد سے یاسر ملک کی اس خصوصی رپورٹ میں دیکھیے۔ اسلام آباد کو محفوظ اور سمارٹ سٹی بنانے کا مشن، شہر میں داخل ہونے والی گاڑیوں پر ایم ٹیگ کی تنصیب لازم۔ 15 جنوری کے بعد ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کا دارالحکومت میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس وقت اسلام آباد کے 18 مختلف مقامات پر گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ ایم ٹیگ کی تنصیب کے لیے فی گاڑی 250 روپے کی فیس مقرر ہے۔ اب تک 6 لاکھ سے زائد گاڑیوں پر ایم ٹیگ کی تنصیب ہو چکی ہے۔ توسیع مدت کے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس عمل میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ ایم ٹیگ لگوانے کے لیے ہر پوائنٹ پر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ 6 لاکھ گاڑیوں کے ایم ٹیگ تو جاری ہو چکے اسلام آباد نمبر کے، لیکن اگر اسلام آباد کے اندر کوئی بھی گاڑی ٹریول کرے گی، چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کی ہو، تو دیٹ وڈ بی سبجیکٹ ٹو ایم ٹیگ۔ دارالحکومت میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی نگرانی کے لیے لگایا جانے والا ایم ٹیگ 3 انچ کا ایک سٹیکر ہے۔ اس میں لگی ایک چھوٹی سی چپ گاڑی کا مکمل ڈیٹا اور گاڑی میں بیٹھے شخص کی معلومات مہیا کرتا ہے۔ ایم ٹیگ لگی گاڑی جب دارالحکومت کے 12 میں سے کسی بھی انٹری پوائنٹ سے داخل ہوگی تو ایم ٹیگ ریڈر خود کار انداز میں اس کی مکمل معلومات کلیکٹ کرے گا۔ اس مقصد کے لیے فیض آباد، روات، ٹی چوک، ریڈ زون اور دیگر مقامات پر ایم ٹیگ ریڈر نصب کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر آئی ٹی اسلام آباد سیف سٹی عاطف عباس کہتے ہیں کہ ایم ٹیگ کا پورا سسٹم سیف سٹی کنٹرول روم سے لنک ہوگا۔ ایم ٹیگ ریڈر پر گاڑی کے آتے ہی سسٹم میں پورا ڈیٹا آ جائے گا۔ اسلام آباد میں ہم آلدو کہیں پہ بھی کوئی چارج نہیں کریں گے، لیکن گاڑیوں کو انشور کرنے کے لیے کہ جو گاڑی آ رہی ہے کیا وہ گاڑی اوریجنل ہے، اور وہی ایم ٹیگ جو ہمیں اسلام آباد میں ہر گاڑی پہ انشور کیے جا رہے ہیں، اور اس کام کے لیے مانیٹر کرنے کے لیے کہ وہ سب گاڑیاں جو اسلام آباد میں آ رہی ہیں ان پہ ایم ٹیگ ہے کہ نہیں، ہم نے آلریڈی 12 جگہوں پہ ایم ٹیگ ریڈرز انسٹال کر دی ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رنداوا کا کہنا ہے گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کے لیے 15 جنوری تک مہلت حتمی ہے۔ اس کے بعد نان ایم ٹیگ گاڑی اسلام آباد داخل نہیں ہو سکے گی۔ شہری جلد از جلد اپنی گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوا لیں۔ جس نے ایم ٹیگ نہیں لگایا وہ ایم ٹیگ لگوا لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو بھی گاڑی انٹر ہو وہ ایم ٹیگ لگا ہو، تاکہ ہمیں اس کا تمام رجسٹریشن، ہمیں ہر چیز کا اس کو پتہ ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک ہماری سکسیس ہو چکی بھی ہے۔ شہری کہتے ہیں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانا ایک اچھا اقدام ہے۔ اس سے سرویلنس کا نظام بہتر ہوگا، اسلام آباد مزید محفوظ اور جرائم میں کمی آئے گی۔ سیکیورٹی ناکوں پر لمبی لائنوں سے بھی جان چھوٹے گی۔ خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ہر گاڑی کی ایک آئیڈینٹی ایجنسیز کے پاس، گورنمنٹ کے پاس، انویسٹیگیشنز کے پاس ہر جگہ گاڑی کی آئیڈینٹی ہوگی کہ کون سی گاڑی کہاں سے داخل ہوئی ہے اور کہاں کہاں جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں نا ایم ٹیگ لگنے سے سیکورٹی میں ایک تو اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ناکے ختم ہوں گے، وقت کا جو ضیاع ہے وہ کم ہو جائے گا، اور یہ جو گاڑیوں کی چوری ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ایم ٹیگ سسٹم مکمل فعال ہونے سے کار چوری کے واقعات میں 80% کمی آئے گی۔ دہشت گردی اور جرائم کے خاتمے میں بھی خاطر خواہ مدد ملے گی۔ اسلام آباد کو محفوظ بنانے کا مشن ایم ٹیگ سے نہ صرف وفاقی دارالحکومت کی سیکیورٹی میں نمایاں بہتری آئے گی، بلکہ سیکیورٹی چیک پوسٹ کے خاتمے سے شہریوں کے قیمتی وقت کی بھی بچت ہوگی۔ کیمرہ مین احسن بٹ کے ساتھ یاسر ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد۔